Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Danas ne radimo klasičnu recenziju, danas vam donosi ST Moto 5 stvari, to jest 5 poboljšanja za vas i vaš motor koji vam mogu spasiti glavu ili sačuvati motor. Pa krenimo redom, bez filtera, bez uljepšavanja, jer ovo nisu stvari koje šminkaju motor, nego zaista nečemu služe. Prva stvar koju bi ja upgradea to su čelična pletena kočiona crijeva za razliku od gumenih tvorničkih koje najčešće dođu tvornički sa motorom. One odrađuju posao ok, međutim kad malo ostare nikad ne znate nakon koliko metara ćete stati. Kod ovih to je nekako banka. Najveće prednosti ovoga su što imamo preciznije kočenje, ne šire se pod pritiskom i mogu trajati 10 i više godina ako su dobre kvalitete. Nakon što sam ugradio pletena kočiona crijeva na svoj motor, osjećaj se definitivno i baš dosta promijenio. Osjećaj pod prstom je jednostavno neusporediv ko kad kočiš na trkačoj pisti. Koštate od 100 do 200 eura, ali ti je mirnija duša i naravno možeš staviti malo agresivnije pločice koje imaju malo veću radnu temperaturu, koje bolje koče, jer naravno više nemamo gumena crijeva koja se šire. Druga stvar, Brembo ili neka druga radijalna kočiona pumpa. Kod nas je ovdje naravno Brembo. Ovo je nešto što većina vozača misli, ma dobra je ova obična tvornička, i to sve dok ne probaju radijalnu. Znači, tri nekakve pozitivne strane su te što se pritisak širi ravnomjerno, bolje doziraš pritisak i ima podešavanje prema vlastitoj ruci. Kad sam tek stavio ovu radijalnu pumpu Brembovu, tek sam onda shvatio koliko zapravo prije uopće nisam znao koliko mogu kočiti dok ovo nisam probao. Znači stvarno vrhunska stvar, pogotovo za nekoga ko se voli malo više voziti onako što mi kažemo sportski. Ali također možete skratiti put kočenja za čak metar ili dva, a kad je krizna situacija to je stvarno puno. I treća stvar, protočni auspuh i sportski filter zraka. Ok, ovo je najčešća nadogradnja na motor, ali je mnogi ljudi ne naprave kako treba. Znači jedno bez drugoga teško da može funkcionirati. Samim time zamislite to kao da ste motoru skinuli masku s usta. Protočni auspuh isto tako i ovaj sportski filter zraka, znači motor bolje diše, bolje radi i naravno ako ste u mogućnosti odvedite ga nakon toga na ECU mapiranje i dobit ćete kompletno novi motor. Također još jedna pogodnost je što je bolji odaziv na gas, malo vuče više iz nižih okretaja. Neki kažu nemoj skidati DB killer sa auspuha. Ne bi ga trebali skidati, znači DB killer bi treba biti na motoru, ali kao onda svrha uopće auspuha. Ja sam sebi stavio KN-ov sportski filter i Yoshimura auspuh. Motor stvarno ko da diše punim plućima, puno bolje radi i još je uz to odrađeno ono osnovno mapiranje, tako da thumbs up za to. A i ona glavna stvar, čuje se bolje. I četvrta stvar, amortizer volana. I ne, ovo nije luksuz, ovo je sigurnost. Na mom motoru se nalazi tvornički amortizer volana, a sad radim na tome da stavimo i još jedan gore. Kada nam on u stvari pomaže, najčešće kad ga recimo vozimo na zadnje kolo, ne preporučam to nikome, ali pri spuštanju ukoliko volan nije točno u ravnini ceste, to je prednje kolo, može se dogoditi tank sleper. Pogledajte kako ovo može biti strašno. Dakle, sama njegova funkcija je da ublažava te nagle trzaje, da se ne bi dogodilo ovo. Pomaže kod brze vožnje, da imate stabilniji volan. Naravno, to ne vrijedi samo za pistu, vrijedi i za cestu. Vjerujte mi, puno će vam pomoći. Ja iskreno teško da bi više vozio motor bez amortizera volana.
I ona treća, meni najdraža prednost, kod neravnog asfalta koje kod nas ima, Bogu hvala koliko god hoćeš, ne pliva motor po zavojima. Jednom sam vozio tuđi motor bez ove zanimljive spravice na stazi i na otprilike 150-160 km/h sam imao jako veliki tank sleper. Sami Bog me sačuva da me ne izbaci sa motora i nakon toga se jednostavno odlučio da svaki motor koji ja budem posjedova će definitivno imati amortizer volana, jer to vam može spasiti glavu. Ne trošite na gluposti kad kupujete za motor, nego kupite nešto zaista korisno. I peta stvar, često zanemarena dok ne bude kasno, zaštite dekla ili crash padovi, njih baš ne preferiram jer kao što možete vidjeti na ovoj snimci sada, It was at this moment that he knew. He fucked up. nisu mi baš puno pomogli, a za adventure motore staviti onaj crash bar kompletan, tako da definitivno to bi preporučio svakome, naravno prije nego što bude kasno ili vam padne motor u mjestu i tako dalje, i onda tek nakon toga stavite crash barove. Ovo su jednostavno dodaci koji ti štite skupe dijelove na motoru, bio to hladnjak, mašinu, plastike, felge, znači stvarno bezbroj stvari i jako korisno. Kod adventure i touring motora ja bih rekao obavezni, a kod sportskih motora staviti diskretne zaštite na najvažnije točke na motoru. Moje nekako iskustvo je, jedan put sam došao s broda, bio sam ushićen, izvadio sam motor iz garaže i sad ja ga guram ovako unazad, idem zatvoriti vrata od garaže i ja onako kako sam bio uzbuđen, samo sam ovako pustio motor i krenio prema vratima i samo sam iza čuo puh. Naravno da nisam ima zaštite ni dekla ni gljive, da sam ima sigurno bi mi spasilo plastiku i deklo od 200-300 eura. Tako da nakon toga sam ga montirao i naravno više mi se to nikad nije dogodilo, ali nema veze. Dobro je da vi znate da se vama to ne dogodi. To bi bilo mojih top 5 poboljšanja. Šta se tiče cijene ovih stvari, auspuh 300 eura nekih da ga možemo upisati. Također amortizer volana se da naći između 200-300 pa sve do 800 eura, zavisi, ali mi gledamo da je što jeftinije. Znači već smo na 500 eura, kupimo filter zraka od 70 do 100 eura, eto nas na 600, pletena čelična kočiona crijeva još 200 eura, eto nas i na 800, 900 otprilike. Kupimo još zaštite za dekla, gljive ili crash barove i eto nas na 1000 eura. Došli smo do kraja ovoga videa. Vjerujte mi, gledao sam ljude koji stvarno rade puno gluplje stvari i troše lovu na motor sa nekakvim nebitnim detaljima. Radije uzmite ove stvari koje će vam poboljšati sigurnost i za vas i za motor, ili ne daj Bože kad dođete u neku situaciju puno će vam pomoći nego da se bavite glupostima i kupujete neke nebitne stvari. I to bi bilo to ekipa, ovo je mojih top 5 najboljih poboljšanja i mislim da ništa drugo više na motoru ne treba dirat. Eventualno quick shifter, ali to je totalno nebitno, niti to čemu doprinosi. Ne moraš sve staviti odjednom, ali ako ti je stalo do sigurnosti i osjećaja u vožnji, možeš postepeno kupovati stvari. Dakle, prvo pletena čelična kočiona crijeva, Brembo radijalna pumpa ili neka druga radijalna kočiona pumpa, auspuh i sportski filter zraka, amortizer volana i peto, zaštite dekla ili zaštite motora. Ako već imaš neko od ovih stvari, piši mi dole u komentaru kako je tebi to promijenilo osjećaj vožnje, ili ako smatraš da postoji još neko poboljšanje koje bi trebao ubaciti u sljedeći video, javi. Mi se vidimo sljedeći put, a sljedeći put vam možda donesem 5 stvari koje nikad ne bi stavio na motor, koje su čisto bacanje para. Pozdrav!